गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी विथ सोनाली रे। तो आज आम देखा पीजीटी जोटा एसएसबी पीजीटी और ओपीएससी पीजीटी रो यूनिट 3 रो गोटे नुआ टॉपिक जोटा होची बायोटिक कम्युनिटी। तो आशा रखुची तुमको वीडियो निहाती भाव में पसंद आसथिबो। पसंद थिले मो चैनल को सब्सक्राइब करिवो, लाइक करिवो एवं शेयर करिवो। तो देखो बायोटिक कम्युनिटी कौन ता विषय में जानिबा। तो बेसिकली এটা হচ্ছে তোমার কনসেপ্ট ওরিয়েন্টেড যে তোমার বায়োটিক কম্ୟୁନିଟିର एक्चुअली ତାର କନସେପ୍ଟ କଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏଠି କୋଉ ପ୍ରକାର କ୍वेଶ୍ଚନ ଆସିବ ମୁଁ ଆକୁ କହିବି। ଅଲ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ मेक द बायोटिक सिस्टम ऑफ द अर्थ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାୟୋଟିକ ମାନେ କଣ? ବାୟୋଟିକ ମାନେ ହଉଛି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଯାହାର କି କିଛି ବି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନିଜିମ ହଉ ବା ଥିଙ୍ଗ ହଉ ଯାହାର ଜୀବନ ଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବାୟୋଟିକ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କହିବା। ନିଦର organism nor species population exist by themselves in nature but are always part of an assemblage of different species population living together in the same area। देखो कहला माने ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବ ନିଜେ ନିଜେ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ସ୍ପେସିସ୍ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାସ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଫୁଡ ଚେନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ଫୁଡ ୱେବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ଏଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହଉ ବା ଆମର ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାୟୋଟିକ ସିଷ୍ଟମ ରେ ବା ବାୟୋଟିକ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କଣ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିସ୍ ନିଜେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଥାନ୍ତି। Any assemblage of population of living organism in the prescribed area or habitat is termed biotic community। ତାହେଲେ ବାୟୋଟିକ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପପୁଲେସନ ମାନେ ବା ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ ମାନେ ସେଇ ଏରିଆ ବା ସେଇ ବାସଗୃହରେ ସେମାନେ ବାସସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାୟୋଟିକ କମ୍ୟୁନିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମନେକର ତ କହିବା ମାନେ ହେଲା ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ ମନେକର ସ୍ପେସିସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିସ୍, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଏରିଆରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ଏକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବାୟୋଟିକ କମ୍ୟୁନିଟି ବୋଲି କହିପାରିବା। କମ୍ୟୁନିଟି କଣ? ଅଲରେଡି ତମେ ଇକୋଲୋଜି ଚାପ୍ଟର କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଜାଣିଛ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ କଣ? ଯଦି ଆମେ କିଛିଟା ସେମ୍ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ତିଆରି, ସେମିତି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପପୁଲେସନ ତିଆରି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପପୁଲେସନ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେଇକିନା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ତିଆରି, ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ ଅର୍ଗାନିଜିମ occurring in a pond constitute the pond community। Some other communities such as swamp, desert, large lake, grassland and many other different dimension। ତା ମାନେ କଣ? କିଛି different type of species ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ pond community ଜାଣିଛୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ତମେ ଦେଖ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତମେ ଜାଣିଛ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିସ୍ ଥାଏ? ପ୍ରଥମ ତ ମନେକର ଗ୍ରାସ ଥାଏ। ଗ୍ରାସ କୁ କିଏ ଖାଏ? ଗ୍ରାସ କୁ ଖାଏ ଗ୍ରାସ ହପର ହେଲା। ଗ୍ରାସ ହପର କୁ କିଏ ଖାଏ? ଗ୍ରାସ ହପର କୁ ଫ୍ରଗ ଖାଏ। ଫ୍ରଗ କୁ କିଏ ଖାଏ? ଫ୍ରଗ କୁ ଖାଏ ତମର ସ୍ନେକ୍ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କୁ ସ୍ନେକ୍ କୁ କିଏ ଖାଏ? ତମର ହচ্ছে ହକ୍ ଖାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କଣ ହୁଏ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗ୍ଲାସ। ଏଠି ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିସ୍ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତମ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ରହିଲେ। ଏଇ ସମସ୍ତ ସ୍ପେସିସ୍ କୁ ନେଇକି ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ହଉଛି ତମର କଣ? ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି। ବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତମର କଣ କି ବାୟୋଟିକ କମ୍ୟୁନିଟି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। Similarly, the independent species in many environments such as forest, lawn or desert tract constituent biotic community। A community may be composed primarily of animal or primarily plant, but most community consist both animal and plant। तो बेसिकली हमें कोई परिबा केवल एनिमल को नेकिना भी कम्युनिटी तैयारी पारे किंबा प्लांट मान को नेकी भी कम्युनिटी तैयारी पारे। किंतु बेसिकली जो जगह प्लांट आउ एनिमल्स उभय रहती
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ତମର କମ୍ୟୁନିଟି ତିଆରି ହେଇପାରେ। The factors that influence the living organism are known as biotic factor। ଏବଂ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡାକ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ ଏବଂ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାୟୋଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। In the natural world there is a interdependence of one form of life on the another। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାସସ୍ଥାନରେ ରହୁଛୁ, ସେଠି ଆମେ କଣ କରୁ, ସମସ୍ତେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କଣ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛୁ, ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛୁ ହେଲା। A population of single species is not a variable entity by itself। It will not be able to survive for long। ତାମାନେ କଣ, ଆମେ ଏକା ଏକା ବାସ କରିପାରିବା କି? ଆମେ କେବେ ବି ଏକା ବାସ କରିପାରିବାନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଅଛୁ ବା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର। କେମିତି? ମନେକର ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା। ମୁଁ ମନେକର ତମକୁ ପାଠ ପଢେଇବା କାମ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଏକା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବି ବୋଲି କହିପାରିବି କି? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମତେ ଚାଷୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ସେମିତି ମୋ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୁଗା ବ୍ୟାପାରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡିବ। ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମତେ ସେମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉପରେ କୌଣସି ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଲେବର ହଉ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସେ ତାର କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବ କି? ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ତାର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାର ସାଧାରଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଯେମିତି ନିର୍ଭର ହଉଛୁ, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକାକୀ କେବେ ବି ବସବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସ୍ପାରୋ require worm, insect, seeds or some other kind of food। Thus the most appropriate definition of biotic community କଣ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ a biotic community is a naturally occurring assemblage of plant and animal that live in the same environment, are mutually sustaining and interdependent, and are constantly fixing and dissipating energy ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ବାୟୋଟିକ କମ୍ୟୁନିଟିର ଡେଫିନେସନ ଆମେ ବୁଝିଲେ। However, the different species in a biotic community share a common environment and their relationship are based on direct or indirect functional interaction। ତାମାନେ କଣ, ଯେତିକି ବି ଆମେ ଯୋଉ କହିପାରିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନଙ୍କର ବାୟୋଟିକ କମ୍ୟୁନିଟି, ତାହେଲେ ସେଇ ବାୟୋଟିକ କମ୍ୟୁନିଟି ହଉଛି ସେମାନେ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତି ଗୋଟେ କମନ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ କମନ ପରିବେଶକୁ ସେମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଲେସନସିପ ଅଛି ହେଲା। କେମିତି? ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଇଥାଏ। The nature of relationship is determined by the requirement of member of the community ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, the biotic community organization result from interdependence and interaction among population of different species in a habitat। Large number of biotic community found in a nature due to two specific reason ହେଲା। ତ ଦିଟା ସ୍ପେସିଫିକ ରିଜନ ଦେଖିବା। ତ କଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ପେସିଫିକ ରିଜନ ହଉଛି existence of diverse habitat with characteristic environmental condition ହେଲା। ତାମାନେ କଣ, ଆମର ଯୋଉ ଡାଇଭର୍ସ ହାବିଟେଟ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନର ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି co-occurrence of different species whose tolerance range overlap with the environmental condition obtained in that habitat। ତାମାନେ କଣ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମ ଟଲରେନ୍ସ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଆମ ଯୋଉ ମାନେ ସହନଶୀଳତା ଅଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ସହନଶୀଳତା, ଆମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ମାନେ ତମର ୱର୍ସ ଟୁ ୱର୍ସ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟଲରେନ୍ସ କରିପାରିବା, ତାର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କାପାସିଟି ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। when similar habitat condition are repeated at another location, the same biotic community get established there। ତାମାନେ କଣ, ଯଦି
कौन से प्रकार सिमिलर हाबिटेट जदि थिबो कंडीशन हाबिटेट कंडीशन थिबो सेटा रिपीट हुए को जगह रिपीट हुए अनदर लोकेशन आ गोटे जगह जदि रिपीट हबो तार सेठी मध्ये सेम बायोटिक कम्युनिटी मध्ये गठन हेबा पय स्टार्ट हबो किछटा कैरेक्टरिस्टिक देखियो हमें each biotic community consists of very diverse organisms belonging to different kind of living thing. The number of species and abundance of population in communities also vary greatly. The organism in the community depend upon each other as well as upon the non-living environment for food, shelter and reproduction. ता माने कौन केवल आम तुम लिविंग एनवायरनमेंट सहित आम एक अन्य को खाप खुई चलू ना बरं आम आम खाद्य बासगृह कि रिप्रोडक्शन आम नॉन लिविंग एनवायरनमेंट उपर डिपेंड कर किसी देखिए स्पेसीज कंपोजिशन द काइंड ऑफ प्लांट and other organism present in the community indicate its species composition which differ from one community to another. Sometimes in the same community there may be seasonal variation in the plant species. Species आम देखा गोटे मनकर आमर ये अंचल देख यही अंचल आम सीजनाल प्लांट देखीचु वर्षा दिन देखो तुम अधिक तुम घास हो अधिक तुम माने गछपत चारिआडे देखो तुम ग्रीन देखा किंतु वर्तमान देख तुम पत्र झड़ा समय देखो चारिआडे देख गछरे गोटे भी पत्र नथिबो वर्तमान तुम सब पत्र झड़ी आउ किछि दिन गला पर आंब आसीबो हला शीत दिन अधिक फल पनिपरिबा मिली थाए किंतु गरम दिन अधिक पनिपरिबा मिले नाही तो एई प्रकार कोन हुए सीजनल प्लांट मध्ये गोटिए कम्युनिटी थिले मध्ये सेम कम्युनिटी थिले मध्ये सेम कम्युनिटी तमरो सीजनल प्लांट देखा जाए each species community has got definite range of tolerance toward the physical and biological environmental condition of the habitat तामने कोन जदि आमे देखिबा प्रत्येक जो स्पेसीज अछंती गोटे कम्युनिटी रो प्रत्येक स्पेसीज अछंती सेमानकर गोटे डेफिनेट रेंज थाए कौन डेफिनेट रेंज थाए बा गोटे डेफिनेट गोटे पर्यंत ताकर टॉलरेंस कैपेसिटी थाए कोथि में चाहे सेटा फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन हो बा बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन हो ताकर गोटे डेफिनेट टॉलरेंस कैपेसिटी अछि सेठु अधिक हेले से माने टॉलरेंस करि पारंती नाही हैला द रेंज ऑफ एनवायरनमेंट ए स्पेसीज कैन टॉलरेट इज कॉल्ड इट्स इकोलॉजिकल एम्प्लीट्यूड एटा बहुत इंपोर्टेंट देखो माने इकोलॉजिकल एम्प्लीट्यूड माने कोन इकोलॉजिकल एम्प्लीट्यूड माने होची जो रेंज पर्यंत आमे गोटे एनवायरमेंटल रो वर्स्ट सिचुएशन को मध्य कोन करि परिबा टॉलरेंस करि परिबा एवं ताठो अधिक हम टॉलरेंस करि परिबा नै सेही कैपेसिटी पर्यंत जो टॉलरेंस कैपेसिटी अछि ताको हमें इकोलॉजिकल एम्प्लीट्यूड बोली कहि परिबा हैला द नेचर ऑफ कम्युनिटी ऑफ पर्टिकुलर हैबिटेट इज डिटरमाइंड बाय द स्पीशीज एंड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बायोटिक इन्फ्लुएंस प्रिवेलिंग in the local of community तापर देखो डोमिनेंस कोन a biotic community may have major category of growth form such as tree shrub herb and mosses out of hundreds of species present in the community relatively only few exert a major controlling influence due to the large size, number and activities. है this the phenomenon is known as dominance. आमे बहुत प्रकार मानकर प्लांट रो बहुत गुडा प्रजाति देखि परिबा किबा एनिमल्स रो बहुत गुडा प्रजाति देखि परिबा किंतु जो प्लांट बा जो एनिमल्स रो अधिक इन्फ्लुएंस थाए सेमानकर साइज लार्ज थिबो किबा सेमानकर संख्या अधिक थिबो सेही प्रकार सेमाने अधिक एक्टिव थिबे बा एक्टिविटी तांकर अधिक थिबो तार सेही प्रकार को आमे कोन कहि परिबा डोमिनेंस कहि परिबा हैला ताको आमे डोमिनेंस बोली कहबा माने कोन से प्रभावी थिबो तेना आमे डोमिनेंस रो डेफिनेशन कोन ताको बुझिबा dominant species are those which are highly successful ecologically and which determine to a considerable
extend the condition under which the associated species must grow ହେଲା तो डेफिनेशन लिखिदेव तापर देखो the dominance in the community may be the result of coaction between two or more species ହେଲା तो डोमिनेंस जदि कहबा हमें डोमिनेंस जदि गोटे कम्युनिटी रो डोमिनेंस दे देखिबा से केमिति रिजल्ट करिथाय तमर कोएक्शन होइथाय एक किंबा एक रो अधिक स्पीशीज मान को भीतर कोएक्शन होइथाय हैला डिफरेंट कम्युनिटीज आर जनरली recognized and named on the base of dominant species occurring in them for example a forest community हैला in which pine trees are dominant in is called pine forest एबे बुझी पालो गोटे फॉरेस्ट बहुत प्रकार गछ अछि हैला एग्जांपल बुझी जाओ गोटे फॉरेस्ट बहुत प्रकार गछ अछि किंतु पाइन गछर संख्या बा तार उच्चता तार साइज सब किछि रे से अधिक हैला ताहाले हमें कोन कहि परिबा ताको से डोमिनेंट ट्री ना अनुसार ताको हमें पाइन फॉरेस्ट मध्ये कहि परिबा सेंति ग्रासलैंड रे देखो रिप्रेजेंट ए कम्युनिटी which has grass species dominating over the other herd हैला sometimes communities are named after environmental factors such as desert community marine community mangrove vegetation etc हैला तापर हमें देखिबा नेक्स्ट होची physiognomy general appearance of vegetation is refers to a physiognomy it constitute general structure shape and life form of the species comprising the vegetation and actually the classification of the vegetation type has been done on the base of the physiognomy. The species of community can be grouped into several life forms on the basis of general appearance of the growth हैला तांकर जो प्रकार तांकर जनरल अपीयरेंस थाउ बा जो प्रकार तांकर ग्रोथ होई थाए माने ग्रोथ होई थाए सेही प्रकार हमें ताको कम्युनिटी रे जो स्पीशीज मान अछथि ताको सेही प्रकार हमें ग्रुप करि थाउ द फिजियोग्नोमी इज द टोटल इफेक्ट क्रिएटेड बाय a combination of vertical structure and architectural texture of dominant species of vegetation सेही अनुसार हमें ताको फिजियोग्नोमी कहि थाउ फॉर एग्जांपल देखो एटी गोटे एग्जांपल बुझिबा the high physiognomy of forest differ distinctly from a low physiognomy of the grassland however several communities possess similar physiognomy yet differ markedly on the basis of species composition and dominance that is gonna different type of forest be different type of forest देखा जाए stratification कौन every biotic community has a vertical layering or stratification जोटा लेयर हमें कहि परिबा बा स्तर स्तर कहि परिबा of organism or environmental condition a number of example can be cited to support the concept of community stratification from different habitat then देखो in grassland community three strata अछि गोटे देखो subterranean हैला तापर देखो नेक्स्ट होची फ्लोर तापर देखो होची तमरो herbaceous may be recognized सेमते हम देखिबा देखो subterranean stratum कोन है contain root of the principal vegetation of the provide permanent shelter to bacteria fungi protozoan nematode earthworm ringworm and several other invertebrates the floor stratum consists of basal part of the vegetation including the rhizome of the grass plant so in this stratum generally the insect spider and reptile and rodents are present the herbaceous stratum of grassland community is represented by upper part of the grasses जोरा को herb बा grass रो जोटा upper part थाए ताको हम herbaceous stratum बोली कहि परिबा
यार मध्य स्तर अछि several type of insect bird grazing mammals are included in this stratum तो एई जगह कोन थाए बहुत प्रकार तमर इंसेक्ट हो बा बार्ड्स हो बा ग्राजिंग मामल्स होंती ସେମାନେ ଏଇ ହର୍ବାସିଅସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟମ୍ ବା ସ୍ତରରେ ରୁହନ୍ତି ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଭର୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟା ଅଛି ଯୋଉଟା ଯେ ଓଭର ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟମ୍ ତାପରେ ଅଣ୍ଡର ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟମ୍ ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଗ୍ରେସିଭ ତାପରେ ଦେଖ ସିଡଲିଂ ତାପରେ ଅଛି ସବଟେରେନିଆନ ହେଲା तो देखो a typical forest may have an overstory stratum comprised of trees that are more than 40 feet up in height ପାଖାପାଖି 40 ଫିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଥିବ ଯୋଉ ଟ୍ରି ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଏଇ ଓଭର ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବେ ଦିସ୍ ଟ୍ରି ମେକ୍ ଏ canopy just beneath this canopy there is a understory stratum ହେଲା ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି that extend from the 20 feet ପାଖାପାଖି 20 feet ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ହେଲା to a short distance below the overstory a transgressive stratum extend from the 4 feet to 20 feet ହେଲା or more and comprise of shorter shade loving species ସେମିତି ଦେଖ the seedling stratum begin at the soil level ହେଲା ଏ soil level seedling ଆସିଲା ହେଲା and extend to the lower limit of the जोड़ा कि ट्रांसग्रेसिव जे कि तमरो 4 फुट रो स्टार्ट हबो ये होजे सॉइल लेवल 4 फुट पर्यंत रहला तमर सीडली हैला तो देखो subterranean stratum is the forest community is moist and contain a large amount of humus it is very prominent up to a depth of the 2 to 3 meter the stratum has its own group of animals however, most animals can move from one stratum to another in search of food or in response to many biotic factors such as insects, snail, birds, squirrel. ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା ଯାଆନ୍ତି The animals found above the soil include turtles, snakes, some birds, insects, and variety of the mammals such as rabbit, deer, wolf, and foxes. ହେଲା The animals living in humus soil are କିଏ beetle, fly larvae, spider, annelids, arthropods, antipodes, ତାପରେ ହେଲା mites, protozoan, nematode, and some sprintails ହେଲା ତ ଏଗୁଡାକ ମନେ ରଖିଥାଅ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କିଏ ଯିବ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ପଣ୍ଡ କୁ ଦେଖିବା ପଣ୍ଡ ରେ କଣ ଅଛି ତମର ଯେମିତି ଲିଟରାଲ ଜୋନ୍ ତାପରେ ଲିମନେଟିକ ଜୋନ୍ ତାପରେ ପ୍ରୋଫଣ୍ଡଲ ଜୋନ୍ ହେଲା ତ ଲିଟରାଲ ଜୋନ୍ କଣ comprises କଣ shallow water region ହେଲା and is occupied by rooted plant ତ ଦେଖ ଏଠି ତମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଆସିପାରେ ଲିଟରାଲ ଜୋନ୍ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ସେଠି ତମର ଅପସନ ରେ ସବୁଗୁଡା ଥିବ ସେଠି ସେଲୋ ୱାଟର ଯଦି ଥିବ ସେଲୋ ୱାଟରଟା ହଉଛି ତମର ଲିଟରାଲ ଜୋନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିପାରେ ଦ ଲିମନେଟିକ ଜୋନ୍ ହଉଛି କଣ ଲିମନେଟିକ ଜୋନ୍ ହଉଛି ଡେପ୍ଥ ଅପ ଟୁ ହୁଇଚ ଦ ଲାଇଟ ପେନିଟ୍ରେଟ ହେଲା ଆଉ ଇନହିବିଟେଡ ବାय ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ତାପରେ ନେକ୍ଟନ ତାପରେ ଆଣ୍ଡେନ ଷ୍ଟୋନ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡାଲ ଜୋନ୍ ହଉଛି ଦେयर इज नो पेनिट्रेशन ऑफ लाइट ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ ପଡେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ଜାଗା ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡାଲ ଜୋନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା and therefore it has no photosynthetic organism ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମ ଲାଇଟ ଆସିପାରେ ନାହିଁ ସନଲାଇଟ ଆସେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ ଅର୍ଗାନିଜିମ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା ତ ତିନି ସ୍ତରରେ ଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭରସିଟି କଣ ତାକୁ ବୁଝିବା in biotic community is a natural assemblage of large number of plant animal species in an area however in any particular habitat there is a no considerable variation in the environmental condition the plant growing together in a community so unique uniformity in their behavior ସେମିତି ଦେଖ
Vegetation, therefore, is a reflection of climate and in general widely separated area having similar climate have similar aspect of landscape. Some communities, for example, tropical rainforest, coral reef community, so high species diversity. ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ତମର ଦେଖ species diversity ମାନେ କଣ ବିବିଧତା ସ୍ପେସିସ୍ ମାନଙ୍କ ବିବିଧତା ହେଲା ତ ଯେତିକି ତମର ରିଚ୍ ଏନଭାଇରमेंटाल कंडीशन थिबो से जाय तुम देखिबो अधिक मात्रा तुम स्पेसीज डायवर्सिटी देखा जाए जेमती देखो एग्जांपल देला तुम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे वर्षा भी तुम ठीक हुए सेठी खरा भी ठीक हुए प्राय तो वर्षा जदि वर्षा हला माने अधिक मात्रा तुम प्रोड्यूसर हेबे बा प्लांट्स अधिक रहबे जदि प्लांट्स अधिक रहले ताले सेठी तुमरो स्पेसीज मानको डायवर्सिटी देखा जिवो सेमती देखो कोरल रीफ कम्युनिटी मध्ये हाईली तुम स्पेसीज डायवर्सिटी देखा जाए with many different kind of species living in a tropic level. तब देखो some community area have limit but more often the community boundaries are hard to define. A clearly distinguished area or a type of area with uniform habitat condition and supporting characteristic type of vegetation is called biotype. ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଇକୋଟନ ଆଉ ଇକୋ ଏଜ କଣ ଦେଖିବା zone where two or more different community meet and integrate is called transition zone or इकोटन बहुत इंपोर्टेंट देखो इकोटन ର डेफिनेशन देखो मनकर ये होची तमर गोटे प्रकार कम्युनिटी एठी आ गोटे कम्युनिटी आसला जो जगह रे माने आसी जो पॉइंट रे से माने मीट कले से पॉइंट को कहा जाए इकोटन मो कथा क्लियर हलो बहुत इंपोर्टेंट मन रखो जो जोन रे आसिकी दुई किंबा अधिक प्रकार कम्युनिटी मीट करंती बा इंटीग्रेट करंती सेही जोन को कहा जाए ट्रांजिशन जोन और इकोटन हैला तो इकोटन कोन जानि गलो दिस जोन ऑफ इंटीग्रेशन मे बी नैरो और वाइड এই জোনটা তো মানে নেরো भी पारे वाइड भी पारे लोकल जल्दी ए जोन बिटवीन फील्ड एंड फॉरेस्ट मन को एठी तुम फील्ड गला आ एठी तुम फॉरेस्ट आरंभ होला हैला सॉरी वेट करो आउटसाइड कर दूची हैला हम्म ये देखो देखी जोन बिटवीन फील्ड एंड फॉरेस्ट मन को एठी फील्ड अछि एठी फॉरेस्ट अछि दुईटा मझे जो जगह जोन आसला तो देखो और रीजनल द ट्रांजिशन बिटवीन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड हैला इकोटन कंटेन फ्यू स्पीशीज फ्रॉम बोथ कम्युनिटी तेनो एपटे भी गोटे असला कम्युनिटी असला ये मनकर गोटे स्पेस रहला इकोटन रहला तो एठी कोन हबो एपट साइड रो भी तमरो किछिटा स्पीशीज रहबे एपट साइड रो भी किछिटा स्पीशीज रहबे तो इकोटन कोन करे both species को से contain करे हैला the total number of species in often greater in the ecotone than in the adjoining community तब देखो the ecotone or transition zone exhibit a shift in the dominance for the conspicuous species of both sides. It may also include a number of highly adaptable species that tend to colonize such transitional area. Because of this, the variety, species diversity, and density of life is often greatest in such area. ହେଲା ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଆଡୁ ସେ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ କିଛି କିଛି ସ୍ପେସିସ୍ କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ତ ଏଠାରେ ଅଧିକ ତମର ଡେନ୍ସିଟି ଦେଖାଯିବ ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଦେଖାଯାଏ ହେଲା this potential for the ecotone to act as the habitat for species found in neither major community is called age कौन एज इफेक्ट है thus the tendency of the increased variety
and density of some organism at the community border is known as कौन एज इफेक्ट है तो को एज इफेक्ट कह कौन जो जगह तुम जो भेराइटी इंक्रीज है किंबा डेंसिटी इंक्रीज है किसी ऑर्गेनिज्म जो कम्युनिटी रे से बॉर्डर को कहगला तुम एज इफेक्ट बोली कहगला the organism that occupy primarily or most abundantly or spend the greatest amount of their time in junction between community are called as species है जोटी तुम जो जगह तुम ऑक्युपाई करे प्राइमरीली हो बा मोस्ट एविडेंटली अधिक मात्रा प्रचुर मात्रा रे और स्पेंड द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ द टाइम जो जगह से अधिक समय से जगह रहती से प्रकार जो जंक्शन अच्छी कम्युनिटी रे एज स्पेसीज बोली कहबा ए कॉमन एग्जांपल ऑफ एज इफेक्ट इज एक्शन कैन बी सीन इन दो स्पेसीज ऑफ ऑल that live in or near ecotone between forest एवं grassland ता मध्य ऑल बेसी मात्रा रहबा पई पसंद करे they depend on the forestry for nesting and do their hunting in the grassland ताको दुईटा दरकार फॉरेस्ट रे सेमाने ताकर बासगृह दरकार एवं ताकर खाद्य पई सेमाने हंटिंग करंती ग्रासलैंड रे तेनु सेमाने बेसिकली एई प्रकार जगह रहंती where they depend on the field rodent for food so the man-made community such as the agricultural field the ecotone between the field and the forest act as a refuge for species formerly found in the प्लग्ड एरिया रे देखा जाए बा चाष जगार बेसी चाषी जोटी चाष करा जाए सेही जगार बेसी देखा जाए as well as for other plants such as weed है ecotone of this type are also prime habitat of many species of insect game bird किंबा mammals keystone species कौन देखो the species which have much greater influence on community characteristics relative to their low abundance or biomass are known as keystone species. Such species play a vital role in the controlling the relative abundance of other species. When keystone species is removed, it causes a serious disruption in the functioning of the community. For example, in the tropical rainforest देखिए example है the different species of figs are the keystone species and they produce large quantity of fruit है during the time of food scarcity these fruit are consumed by monkey bat birds etc thus by protecting the fig trees the animals dependent on them are also conserved बुझी पारला तो तेणु आमे कहि परबा जे अधिक मात्रा रे देला खाद्य के देला जो स्कार्सिटी होला से को एई गछ गुडी करू से माने खाद्य पांती होला विभिन्न प्रकार फूड को के ग्रहण करे मंकी बेड बार्ड से माने सब ग्रहण करंती तेणु आमे कहि परबा जे जदि आमे फिग ट्री को प्रोटेक्ट कर देले ताले कोन कोन एनिमल माने डिपेंड करबे समान को ऊपर सेटा मध्ये तुमर कंजर्व हे जिवो होला तब लिंक स्पेसीज कौन लिंक स्पेसीज है however only a few species act as keystone species while other act as link species for example देखो mycorrhizal fungi in soil are कौन critical link species as they establish essential link in the absorption of the nutrient from the soil and other organic substances है Some critical link species are responsible for providing food to the network species while other act as a pollinator of the flower. किछिटा तांकर कोन खाद्य प्रोवाइड करंती एवं आउ किछि जण कोन पराग संगम रे मध्ये सहायता करता पोलिनेटर ऑफ फ्लावर हैला एंड some agent or dispersal of the seed and fruit आउ किछि जण कोन करंती जो तमरो फल हो बा मंजी हो ताको गोटे जगह आ गोटे जगह को नेकिना सेमाने पकई दियंती ता भी सेमाने काम करती
Tropical rainforests are rich in the critical link species due to the high degree of animal dependent pollination and dispersal. तो ये थिला तमरो बायोटिक कम्युनिटी विषय में डिटेल जानले। आशा रखुछि तुमको वीडियो पसंद आस्थिबो। नेक्स्ट क्लास गोटे नुआ टॉपिक आनिबा। थैंक यू।